تشکر زیاد. دلارامی مهر یک قفقبی‌های زیبای شما. نخست شو کنسرت دلارام رو باز یک بار دیگر تبریک میگویم، مبارکباد میگویم و شمایان عزیز دل رو باز یک بار دیگر خوش آمدید. نوری دیده تاج بر سر. خانمان جنابانی عزیز کودکان خودترک رو با البته امروزه روز عیدشون تبریک و مبارک. آن نفرانی که خرسندی دارن و من همه رو خیر مقدم میگویم. خوش آمدید دوستان. از اون دل عموما خنده عمر انسان رو دراز میکند میگویند. اگر انسان چقدر که بسیار خنده کند همین قدر عمرش دراز میشده است. شما به همین باور میکنید؟ نه نمیدونم، لیکن خنده این خودش یک سیمای خنده، این یک سیمای زیبا. وقتی که شما خودتون رو خنده کرده به آینه نگاه کنید تبسم به همه انسان ها میزیبد. اگر خنده تون آید با هزار خنده کنید. دندان ها رو نشان دادن در کار. اگر نباشد دندان نباشد هم خنده کردن خوب است، چون که عمر انسان دراز میشد. روی صحنه کلانی امروز ما هشتنگران گروه دوگانه ها رو دعوت میکنیم. قرصگوی بلندی شما دوستان. صدای دل ما، نوای ساز دل ما برای شمایان. صدای شعر و ترانه زی دل ها ما عاشقانه برای شمایان. دوگانه های ما از هم زیبای ما با هم ترانه خوانه از عشق و محبت، دوستی و رفاقت. Наши дорогие близкие, уважаемые гости. И вначале мы хотим от имени проекта Дугано поздравить Дилороми Мер. И мы желаем ей много успехов. Много успехов – это много денег. Нет, нет, конечно же нет. Много успеха – это счастье, любви, здоровья и много любящих зрителей. Итак, наша первая миниатюрка – это случай в семье. Итак, муж приходит в 4 часа домой с диско-клуба.
سالی دیر کردم دیا خیرت که زنم خواب بود نفهمید خیرت که شد نفهمید دوگانه‌های ما از هم زیبا Дорогие, все ведь мы видели девушек в мини-юбках, да? Итак, представьте девушка, которая в мини-юбке и очень опаздывает на урок. رفتیم درس رفتیم همین سری یوبکی تنگش که دلم میگه دیا از در اینجا تستر اگر درس به دور میمونه معلم جنگ میکنن اگر تست دوگانه‌های ما از هم زیبا Это, конечно, редкий случай, но это не исключение. Итак, девушка в клубе. On top. Get up. وای اکو منم урам این چیزی احوال شما دادا وای من با وعده دادید که 4 سال خونده دیپلمی عالی که خونه میبیام شما باشید اینجا دیسکتیک گده گشتید وای خدا خواهر جا ما اکاتانه خطا کدید هم میبخشید Get up. اکو جان Джоня, من نفهمیدم شما چی گفته بودید من رفته میخونم شهر با معلومات عالی میگیرم صاحب کار میشم شما اینجا دیسکتیک به دیسکتیک گشتید و این چیزی اول ای خدا جوی شما Коджон ма акот нею юракс кылем. را On top. اکا اکا شما چوکر نگشته چرانده خونده هستید می یا دیسکتیک می شما چی گفته بودید دیپلمی عالی که میرم گفته دیسکتیک به دیسکتیک گشتید یا این چیزی اول کجا من نفهمید Yerine nakli doktoru kuşuyor ma akatonu مییابید همه دیجی گوش کو موزیکای سالی بلند کن اکام اینجا ده نبوده است کو On top. Get up. دوگانه‌های Многие девушки сейчас узнают себя в этом номере. Итак, обычная девушка подметает двор. И мимо нее проходит красивый парень. دوگانه‌های ما 21 век. Во дворе у всех смартфоны, интернет. Давайте посмотрим на урок в одной из современных школ. Саркаева. استاد Дарса сар мекуним ми? البته И Саторова, кани Саторова. من ندانم Саторова молодец, талабай бама не бои. Сар боет нагза как хорабат талабади. Зачем дарс баба вахтомдан мана гам додан? Дер бьет, дарс тамом шад бад бьет. Вы молодец. Мана и Саркаева tu чизе баба вахт мебьё, а? وای فای گفتم دم استاد Wi-Fi гуфта اصلا мебьё معلم جان дарс. میبخشید درس به دیر موندم Ичхи саломкадан Саторова. Кани дурус салом кун. қалай معلمه Алай Джони чаши. Кани мавзуи динаги мо чизе буд. Кимегут. Саркаева, как всегда, тайор. Саторова не. Ман дина гуфтам ки хонатон ба рафта сериали «Черная любовь» тамошо када. Ман ба имрӯз дута серияшо нақл мекунитон. Ким тайор? من Тайор Саркаева молодец. Саторова. Кани ман ба нигоҳ кунед чи? Ин чӣ қилик? Шумо талабаи ба мани ман будид. Дина бенамагар се шаба интернет ба даром. И талабаи ба мани ман не инстаграманда, не вайберанда, не телеграманда. Ман тукати чӣ кор кунам, а? Чива ту дарс ба тайёр не? خوابم برده مونده است معلمه Дид ми хубаш бурда. Чива ту интернет ба надаромди? Ман чи ба ҷои ту вазифаи хонагӣ мекунам? اینترنتم تمام شدگی بود معلمه دروغگویی بینید بوаш ма ба мегӯд ки ман ҳар моҳ пулаша пешакӣ месупорам ани интернета ин мегӯд ки интернетама пулаш тамом шад исто
Саторва, я ту китобхона саркадим, а? Не, Кани. не. Чизи? И планшет. Ин чизи? Планшет. Планшет. Ин китоб гункунина. Талабай ма китобхон шудаги шарманда, директор фамад мана мекушад, мана уволить мекунад ай мактаб. И чхету духтари бемани шуди Саторва. Не, малима, вай. Вата джекзам, Не, ати габна мизана. не, малима. Исто вайбера шо будку манада. Алло? Шмо буви Саторвами? Тес мактаба бит. Ин духтар шмо бемани шудаги. Чхе бемани китоб хондос. Тес бит. Оз истидос. Assalomu alaykum Assalom. Buvaya beni de duhtara beni. Duhtaratın Çiziye tarbiyşe nigo namek netmiş mi? Duhtaratın namke bemani şudaki şmo name donet mi? Çok hadi. Duhtaratın kitapxonaya sarkadagi. Vay do çizdi. Tu kitapxonchidagi. Ne? Tu jinim avlodim bu ixe kitapxonash ne bu? Hamma internet me Manam namega. Ya xudo tu sharmanda kedi. Besh amiqa muxlisoy dilorom mehranda sharmanda kedi. Ino chizemegod. Zavchi xonimom nemeyapyapti. Yagotash ino yagotash Вообще nemeyapyapti. вообще nemeyapyapti. Internet medaromdagi shu kedi bravtot yova chiqishova metyapti. Ha, kujo yoqding kitob, ha? Kujo yoqding? Ростига богу. Ма дугономки саате яки шабанда духтарои ба мани. На, молодец. Дискотекада рақс када ishchiga будем ки. Якчақта якта бача хушур опта омаду. Анемина амто пешама партофте. Tu grifta xondi, ha? Tu beaql grifta xondi. Не. Ма ин номераш бошад мегуфта ҳамаша аяксар хонда бина. И xoндим, Не, номераш набуд асвак. Ман духтаратона тамом исключить мекунам, мама ин дахор не. Духтар дар кунӣ. Ман Мама сабтаги ин духтар талаба киди мегирам. Шумо фамилия ман мегузоред. Ин Чочавони. Дастонро. Сарқайва Гумма гӯшада кун. гӯш. Эхе гапои назам мактаби, назам. Шарманда кади бутун. Директор Татсу. Tu чизе, а где яфтина? Джоим ба любовь, это морковь. Михай чизоя го, tu чизе кто си? Вай то. Шарман, тамом майна исключить мекунам, мана дига гапам нест. Тамом, буравит. Ёнки исправляться кунид. Ман малима интернет намедарам. Ман китобхон мешам. Бас ман ба намедонам шумоно. Ман китобхон мешам. Хай. Чизе? معلمه جان 1 میاد منم رفته با کتاب خونه میلشمه Ой, ино ҷинни шудагӣ. Ино психбольница бурдандар. Психбольница ми. дугонаҳои мо Интересный случай. Девушки в клубе. Hands up. Get up. Alo? Habba? Assalom shuma nazmi? Hamma klubanda. Usulga dosyan. Mas, çok das mas boşab. Nemeram xonava, nemeram kama nemeram. Dadom megid. Akam bem gid, ham hamsoye bem gid. Shuma khike chaloku. Hay, man nemeram, hay. Manicha. Bu vaqt telefon qildim, man xavotir nashib etdim. Майла хотим набеша. дугонаҳои мо Обязательно некоторые из нас, или может большинство из нас, учились на права. Итак, те, которые учились на права, обязательно узнают себя в этом номере. Итак, случай в автодроме. Ассалому алейкум. Va alaykum omdetmi? Shunichi? Ne zembinishinde bu? Jishin. Kelito varditmi? Tixonid. Beni moshina tixonid. Topdid. Rulla ne kelita topdid oxi ey xudojo. Yak bizinid. Скорость як bizinid sattorva. Скорость kini скорость. In talbab скорость nemedon. Скорость kini скорость. Скорость nemedon. Скорость. Poyanadi скорость. Jak biza? Kasa zerkun. Dastat kini kalat korfamı çok. Kalat kini poçat ki zerkun oxi. Rulla kaç. Ey xudojo ona raftosim. Çabaga. Ciddi rul kedi garcini. Rulla coşma moça. Tormuzu zerkun. Dastat kini kalat kor. Kalat kini poçat ki zerkun. من تو میمونم فهمیدی؟ تو امان 5 نمیگیری پروات نمیتیم 5 نمیگیری Малима. 5 نمیتیم Haysin Paş Malима. demon ona. İsin. Rahgir ötedi mami qovardığım ben. چیزی این Hay sama böyle. дугонаҳои мо Мы, девушки, любим фантазировать. И прямо сейчас мы этим займемся. Представим, что
Представим, как ведет себя мотор машины Гуласал Пулотовой. Hands up. Get up. А теперь, как ведет себя мотор машины Дилороми Мейер? شما اینقدر سوست بچه جان؟ ماشین ما ارزانده گزیشیشینیکیده هم دا دوگانه‌های ما از هم زیبای ما На этом наши миниатюрки окончены. И, дорогие наши зрители, дорогие гости, спасибо за то, что вы пришли и наполнили этот зал своими улыбками, своей теплой и аплодисментами. Спасибо большое. Пока. دوگانه‌های ما از هم زیبای ما با هم ترانه خوانه